Shoutout natin kay Idol. Ayan po, shoutout po. Ayan, ano po vlog niyo, sir? Ako Lagan Motovlog. Ano po? Lagan Motovlog. Laagan Motovlog. Ayan, show support po natin. At syempre, yun po tayo. Kasi malulupit natin mga videos nila, sir. Ako papanoorin ko rin yan, sir. Laagan Motovlog. Sir, nice meeting you po. Maraming salamat. Parang naging ano na tayo. Hindi ba tayo? Nag-first time lang ba natin mag-meet? Idol, shoutout sa iyo, Idol. Okay, jump shot! Jump shot! Jump shot! Jump shot! Okay, jump shot lahat! Jump shot! TikTok muna! TikTok! TikTok! Tama po kayo sa picture po namin sa video po. Apo. Hindi lang mag-picture kanila. Tandaan lang po. Uy! Lumakat pa natin! My God, video pala to. Thank you po. Shoutout na sa kanila. Sir, alimadyak sir. Please Lagan Motovlog. Ano kuya? Lagan Motovlog. Hi, Lagan Motovlog! Shoutout kay kanila sir. Bye na mga Idol. Thank you po. Sticker po! Sige na bago. Shoutout natin kay Idol. Ayan po, shoutout po. Ayan, ano po vlog niyo, sir? Ako Lagan Motovlog. Ano po? Lagan Motovlog. Laagan Motovlog. Ayan, show support po natin. At syempre, yun po tayo. Kasi malulupit natin mga videos nila, sir. Ako papanoorin ko rin yan, sir. Laagan Motovlog. Sir, nice meeting you po. Maraming salamat. Parang naging ano na tayo. Hindi ba tayo? Nag-first time lang ba natin mag-meet? Everyone, makinig lang po ka. Dito lang po muna. Ronda. Let's go, sir. Thank you. Thank you po sa pag-welcome. This is Lagan Motovlog. Islagan. Lagan Motovlog. Lagan Motovlog yan. Lagan Motovlog. Shout out. Lagi mag-ingat. Thank you, sir. Thank you. Shoutout natin kay Boss M. Yan. Big shout out. Like, follow, subscribe. Ano pa? Lagan Motovlog. Lakad Motovlog. Lagan Motovlog. Lagad. Lagan. Motovlog yan. Big shout out sa iyo. Salamat sa support sa Team Grab. Thank you po. Yes, thank you. Thank you, Boss M. Let's go. Bye-bye. Ano pangalan po? Lagan Motovlog. Yan, syempre Asian Paco here. Big shoutout kay Laagan Motovlog. Ingat ka palagi sa mga ride mo. And yan. Shoutout sa'yo, Idol. Thank you. Backboy! Picture! Thank you. Stay kami dyan sa Black Hotel. My God, video pala to. Thank you po. Shoutout na sa kanila. Sir, alimadyak sir. Please Lagan Motovlog. Ano kuya? Lagan Motovlog. Hi, Lagan Motovlog! Shoutout kay kanila sir. Bye na mga Idol. Thank you po. Sticker po! Trigas tayo dito, guys. Oh, sila ate, kapitay lang. Anong benefit namin?
pangalan po? Lagan Motovlog. Yan, syempre Asian Pakboy here. Big shoutout kay Laagan Motovlog. Ingat ka palagi sa mga ride mo. And yan. Shout out sa'yo, idol. Thank you. Pakboy, picture! Thank you. Stay kami dyan sa Black Hotel. Pasyat natin kay Boss M. Yan, big shoutout, like, follow, subscribe natin. Ano pa ulit? Lagan Motovlog. Lakad Motovlog. Lagan Motovlog. Lagad. Lagan. Motovlog. Yan, big shoutout sa iyo. Salamat sa support sa Team Grab. Thank you po. Yes, thank you. Thank you, Boss M. Let's go. Bye-bye. Sige na, Bago. Shoutout natin kay Idol, oh. Ayan po, shoutout po. Ayan, ano po vlog sir? Ako Lagan Motovlog. Ano po? Lagan Motovlog. Laagan Motovlog. Ayan, support po natin. At syempre, iba tayo. Kasi malulupit natin mga videos nila, sir. Ako papanoorin ko rin yan, sir. Laagan Motovlog. Sir, next meeting niyo po. Maraming salamat. Parang naging ano na tayo. Di ba tayo? Naging first time lang ba natin mag-meet? Sa Ronda. Let's go, sir. Thank you, ate. Thank you po sa pag-welcome. This is Lagan Motovlog. Lagan Motovlog yan. Lagan Motovlog. Shout out. Lagi mag-ingat. Yes. Thank you, sir. Thank you.